Hello NNC viewers kan ajila first Nagaland de job reservation policy laga apode pasta tribes la committee hanbra tala second phase of agitation dushle July 9 de loboina ko ase committee bra ko ase ki tu decision dushle joa kali la din de tanba meeting kratan de luishiguna idrishile government la side pra tan ge niga ko apishire ki dan ba itu laga apode committee banavo commission banavo aur itu bra tan itu laga apode study group aur itu laga apode decision lobo gine ko government la side peniga ko apishire ita tak iku official notification naha idu tahan dikhina bishi khushi pana ina ko ase idu gane tanba meeting kurna idu decision luish ko ase chundure secretariat la bahar de phujur 9 bajibra July 9 la din de than one de la sit-in protest as a second phase agitation loboina ko ase Nagaland Chief Minister ni phirwa July 2 laga din de journalist kane kuidaise kida tagi la por question kuise taru kuise ki public khan dusile patient thagi bolai ki karne kuise gole kitia iniga administration reservation elimination laga kotha bolai iniga de reforms anula kotha hoy thrisile time lage goina aru kile gole itia Mohan Nagaland laga job reservation la dusile national census ula pishri ulawo kwa chundurishile center ra 2027 de hi shuru korbo nishina asukba edu time lagibo nishina ase Hidu garne ide pasta tribes la committee hanbra tala idu renewed protest tu ishile July 9 bra shuru kro iniga ko ase ar ko ase ki chief minister bra ki ko ase tu ishile tala cabinet decision jundo ase jun reservation policy laga pore thanba committee banawo kuina thagi ase idu contradict kuri ase niga ko ase Hidu khodu ishile bishi monduk pra ko lagi ase ki Mohan Nagaland de iman tak situation biya hoy jishni ki kuina Idurishile Oka district hospital la rasta chundu 5 mahina agere idu culvert te mati niga pani ba lui jana pura chanda olai jise idu rasta du shile cholao na pra hujise itu ita tak tu shile banai luina manu gari cholai thaibo laga 5 mahina hui jabi shiribi ita tak itu jaga de kam shuru hana ina ko ase itu ita tak idu rasta du shile manu khan ba access korna parna asna ko ase idu pura public khan kun khan itu rasta par guri jai thagi ase posti manu khan tan sob frustrate hui thagi ase ar government lo de question guri ase ki kile itu rasta banawle iman time lagi ase guna itu du shile chodo ekta culvert repair gule kile man time lagi ase ita question hudi ase idu officials kana side par ko ase ki tan main du shile du financial constraint karne paisa na thaka karne tan itu banau parna ina ko ase holibi ita du shile idu concerned urban development department bra idu paisa approve kudishina ko ase idu culvert tu shile joldi repair godobina ko stan ek mahina age hi tu work order bi ulai jishna ko ase hulbi tadi ta repair khona pradu shugle idu monsoon condition karne ta jundu pani bishi giri ase situation du shile tahala favored no hoina ko ase idu karne than tia banai shule itu useful no ho pare unsafe ho pare practical no ho pare tu an rukhina asena ko ase jita weather condition alo bhal hobo idu tande than bana shuru godobina ko ase idu department la side pa du shile man manu khala chundu hardship ase itala situation de itu buji di ase niga ko ase Alop din bra Mohan Nagaland de ekta khobor beshi viral jai thagi ase idurishile Mohan Naga manu han duishile non Naga manu khan bra thik pra mari pitai dishi gulwi Mohan duishile ekta gauri dishi gole Mohan sob pauri jai guna itu laga apode bishi reels videos kan memes kan banaina social media de bishi viral hui thagi ase idu ki huishi gole itu June 26 la din de ekjon Mohan Naga manu me ye jamer guna tagi ekjon non Naga manu Rohit Kumar Shah hoina taibra thik pra mari pitai dishe ki karne itu laga apode apne already khobor hun luise man last news te gulishe tu detail jana thebo idia itu laga apode bishi niga social media de mohan public khan bra naga manon ba khushi na paina itu laga apode kile police te case file gorna ki goina jai tha tande edi te au senso telongjam dimapur khan bra itu laga apode clarify gre ase edu ki hoise gole itu incident pishi de tahan bra kwala hisapte mongsen EMT senso telongjam dimapur khan bra itu accused tu shile ताके समान कृष्णा को ऐसे इधरे समान करना ताई लोटे खुदा उदी को आतंदे इतु एक्यूज तिशिले ताई ब्रा गिल्टी कृष्णा ताई एडमिट कृष्णा को ऐसे इधर विषय बिहारी समाज दिमापुर खन ब्रा भी रिक्वेस्ट करना इतु मैटर दिशिले मोरम ब्रा पुलिस लोदे ना जाइना आउ कस्टमरी प्रैक्टिसेस खन लाई सबते सेटल करले बिशी खुशी पाबो कोइने निगा रिक्वेस्ट कृषि को आसे इधरे मान मानु आसे मिलिना थाइगो लाई खोइना मौंगसेमटी यूनियन दिमापुर ला साइड प्रा थाला अपील दिशिले मानिना इदु एक्यूज के माफ कुडिशिना को ऐसे अरो मान ट्रेडिशनल कस्टमरी लो लाई सबते एकता गाउरी ताला साइड पर दिया तांतो एक्सेप्ट कृषिनगा कोयासे इदरे यूनियन ला साइड पर कोयासे कि मान जुदी आउ कस्टमरी लो लाई सबते जेशुले किते इनिगा वायलेंस होय इनिगा हार्म पुंछा बाजी होय इदु तन्ने मान दुशुले 30 गाउरी तकपि नलिबे गुरु खन सिवियर केसेस खन दे फाइन दे लुइ थगिना कोयासे इदु ऑर्गेनाइजेशन ब्रा पब्लिक खन कोन खन इनिगा डिमांड ग्रेसे इदु ऑफेंडर लगा ट्रेड लाइसेंस कैंसिल करबी तागे महान नागालैंड बा खेदाई दिबी नलिबी तागे मारी पिताई दिबी को लगा इदु हन दुशले एनी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ला जुरिस्डिक्शन ला बाहर दे गिरे इनिगा सच एक्शन दुशले महान लोगो ना परिना को ऐसे इदु रे रिक्वेस्ट क्रेसे कुमा इंडिविजुअल्स खन इताबी और फर्दर क्लैरिफिकेशन लाइगुले ताला ऑफिस ते डायरेक्टली कांटेक्ट को परिनेगा को ऐसे Deputy Commissioner Dimapur ILP verification la porde notify kure ase
koi ase ki category 1 or category 2 laga manu khan laga identification or enumeration du shile with immediate effect shuru hoy ase na idu to exercise tu shile kanun laga order la hisab te hoy ase na koi ase idu DC bra itu bi koi ase ki identification process tu shile kiniga hobo koishule itu shile ILP administrative cell DC office Dimapur de tade forms kan issue kori ase na koi ase manon bai du jaina forms kan collect korna it fill up kori submit kole garne koi ase ide category 1 laga manu khan ya families khan dushile kun khan ase gule iniga manu khan kun khan tahan December 1 1963 la gede idurishile Nagaland statehood pa laga 3 tak de Nagaland de Dimapur da settle gushe tahan asina ko ase और category 2 laga manu khan dushule kun khan December 2 1963 walina November 21 1979 tak de Dimapur da thagise tahan dushile category 2 le asina ko ase ide edu category 1 or 2 han dushile kibra exempt hobushile tan dushile Dimapur de thagibole asle tan ILP banawo na lagiwo na ko ase itu laga apor de tan dushile government by recognized kra documents kan smart card permanent residence certificate or domicile certificate tak tan la classification laga hisab te pawole asiniga ko ase Nagaland laga one and only Dimapur airport chundrushile bishi salba tangor grubo expand grubo na kotha guri ai thage ase holbi to kitabi kuru na parna thaisi to finally Guwahati high court koima bench la side pra itu eviction drive laga order di dia bishi itu PIL file gra bishi supreme court pra itu reject kodina itu order hi khara thaka bishi Nagaland government la side pra itu eviction drive shuru kodise itu 17.9 acres mati dushile airport authority bra Dimapur airport khanba tahal under anilushe itu laga apor 8.4 acres mati bi CRPF khanbra occupy guri thaka tanbra vacate kurina Dimapur airport de dirise itu itia khali ekta cheese tu isle ida baki asina ko ase chunduru shule itu 18.8 acres laga mati asina ko ase chundu Assam Rifles khanba itia occupy guri thai ase holibi report lai sabde jisla Assam Rifles khanba itu mati charle tahan ready asina ko ase tahan dushile khali MHL side pra itu garne directive file hi hui jawo enika koina ko ase wishe Idu Nagaland government la side pra itia July 1 laga din de Nagaland Chief Minister Dr. Nipiriwa lead kurna tan Minister of Home Affairs kan laga officials kan de ekta high level meeting bi kurishina ko ase holbi khobor atak te itu meeting de ki resolve hoise ki kotha hoise durishile ita karne aibule baki ase Nagaland government la side pa dushile ko ase ki kitia idu third wala condition dushile pura hoi jaw dushile Assam Rifles kan batala camp dushile idu vacate kurbo idu tan Dimapur airport la expansion la kam dushile shuru hoi dikhiwinega ko ase National Highway 2 Phesama area de 50 meters nishna road stretch to isle landslide hoina pura iniga pahar pura slip khai jai ja biside itia Manipur jala rasta pura disconnect hoina thatande Manipur government la side pra Nagaland government ge duita rasta duita routes la bode identify guna propose krishna ko ase kitu duita rasta ra mahanla garian dushile jawo dibi guna edu ki rasta kushugule ekta dushugule Dimapur ba Jharna pani ba Jaluki aru Peren ina Maram ina Imphal jala rasta chundushile total 293 kilometers asina ko ase और second option दुइशले second route दुइशले Dimapur ra Kohima ra Chakhabama ra Chesami दुइशले उखरुल होइना इम्फाल जालगा चुंदुरुशले लंबा रास्ता से 372 kilometers total देसे इदु दुइटा रास्ता दुइशले 3XL load तक दुइशले 25 metric tons तक लो परा बुखियो परा लगा से गुना Nagaland government गे तो आइडेंटिफाई गुना इदु प्रपोज गुना स्ने को ऐसे कि इदु रास्ता दुइटा दुइशले खुली दिले भालो होइना Konyak Union Khanbra Alpha I Khange Warn Grace Mon District Thagina Tahan Laga Ulta Palta Kam Khandushle Nakrule Garne Edurushle Kiki activities Khan Chundrushil Manu Khanba Khushina Bai Yuthanba Kwase Tan to warning Dushle to appeal Dushle Puilabra DIS in Akwase Holbi Tabi Kumba Tahana group members Khandushle Mon District Tahan Tade Luki Buina Inigatan laga abduction extortion laga काम खान आसाम दे कुरा दुशले तादे खुरी थगे स्ने को ऐसे चुंदुरुशले महान लगा वार्निंग लगा एकदम इतु डिसरिगार्ड कोला सर इतुरुशले एक्सेप्टेबल नोइना को ऐसे इतु कोन्याक यूनियन दुशले इता दुशले चुप ना बु वेना को ऐसे निगा सच एक्टिविटीज तहना रीजन दे हुई थादो इतु वार्निंग दिए से इनिगा मानु खान या ग्रुप्स खान कुन खान इनिगा एंटी सोशल एक्टिविटीज खान दे उल्टा पल्टा चीज ते थगे स्थान दुशले इमीडिएटली इतु रोखाई दिबिना को ऐसे जुदी तहला साइड प्रा इतु लगा बोर्ड एक्शन लुइना किबा तहला परे उल्टा पल्टा उशले तहन रेस्पोंसिबल न हो वेना को ऐसे Idla product a separate appeal Konyak Union Khanla side pra Indian security forces kan lo dibi kuri ase edurishile than bra kiki koratan de especially innocent civilians kan apode daily wage earners kan apode than restrain exercise kule gane ko ase edurishile harass na kule gane ko ase than duishile underground groups kan de link tasne gi niga suspect kurna edur ko ase niga bishi instances kan na jail dikhi ase chundri innocent citizens kan ge niga galti bra accuse kudina than duishile pichire कोर्ट केसेस कन फाइट करले गाने तहला माटी तक बिकाई दिएसे घोर खेती बाड़ी हन तक बिकाई दिएसे इतु दुशले बिशी मोंदु ग्लास सिना कोइना इदुर अथॉरिटीज कन गे अपील करेसे किटिया होलबि तहला
মানুহন লাপৰে ইনোসেন্ট সিভিলিয়ানস kan লাপৰে নিকা কি লিগেল প্ৰভিজনস kan laga tande etu bhal bra verify kurne hi kurubole karne koi ase Nagaland laga top civil service coaching institute university de tana Kohima Dimapur branches kan de ita NPSC plus NSSB integrated course 8 months laga UPSC plus NSSB integrated course 12 months laga apne la needs lai sabte offer kuri thake ase university de apne top senior faculties kan kun khan 10 sal bor shikha ala experience ase tahan lobar shikibo parbo university bra pishi lamba time bra bhal results dia ase institute pa ki offer kore gole prelims mains interview de apne ke completely prepare kore Regular doubt clearing classes assessments kan lui thake personalized CSAT weekly mock test kan aro inga pishi lui thake etu laga apode tade amazing infrastructure thake ase like digital classrooms kan nishna Nagaland laga first civil service library digital or physical library spacious reading rooms hostel or cafe trainer facilities kan ase ekta structured or well disciplined environment ase sob ekta campus step nen NPSC examination karne bhalra prepare gule karne तो माला व्यूअर्स कनी कुदु मुंजा से एनपीएससी प्रीलिम्स तो इसले जस्ट 5 महीना बाची जिसे यदि आपने जुदी भाल एनपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट करने निजोर करने साइट है गेसुगले निजोला भाई बहिनी करने साथीगन करने या निजोला बचान करने साइट है गेसुगले यूनिवर्सिटी तो इसले एकता राइट जगह वो महीना को इतु इसले अपने ला सिविल सर्विस जर्नी शुरू करले करने इधर जून और जुलाई बैच लगा एडमिशंस तो इसले शुरू जिसे सीट्स लिमिटेड असिना को ऐसे इतु एडमिशंस करले केबा हुदाउदी ग्रोथ है इसले इतु कांटेक्ट डिटेल्स साइट है इतु इमीडिएटली कांटेक्ट करले करने चेन्नई डीएसए DC Longland confirm kuri ko aise ki duita Longland villages kan de African swine fever laga outbreak huishuna edushile gauri laga sabse biya bimar dushile spread hoya suna Pongching aro Hamli Khongkwa village de etu African swine fever dushile detect huishine ga ko aise etu detect hwa pishide etu area laga within 1 kilometer radius de ushile du etu infected zone declare godise aro etu bra 10 kilometer dur laga distance de ushile etu surveillance zone declare godina ase Itu matlab tu isle itia right to order la hisab te itu area de gauri kata laga gauri import kura export kura ana jana kura itu sab tu isle ban lagai dina se aru itu isle public laga health or safety karne than tu decision luishne ga koase itu bimar isle spread no hole karne koina koase India Meteorological Department khala sai pradushle predict kore ase ki mohan Nagaland de ar pura north east de July 8 tak pani jaga jaga de beshi dangor girule asuna edu mohan Twensang district Kipri district te ishugule July 5 tak pani beshi dangor girbo nishina asina khui thai ase ar July 4 ajila din de Phek Kohima Peren district te bi pani beshi jaga jaga de dangor girbo eniga duile warning din ase edu apne ala jaga debi kundu jaga be khobor huni ase tari pani hosabe apne giri asna nai apne likhi janai diu pare mohan Guwahati de ishile itarak tu ishile pani girule rukhi thagi ase alop din agere Manipur de ekjon anganwadi worker ge tai ghumai tha tande kuma manwa gola kati morai dise hetula apore protest hwa tande police kan ba tai laga mota ge dhurise chundri tu mota ra pishir kan face kurise ki tai rahi talama ki ge morai disuna ide tu mota dushile jobless manu asna hoise kam iku na kore na hoise idure kita tage huda udi kurise kile apni pra apni lama ki morai disi ko tande tai bra kan face kurise ko ase ki tai aro shadi gorle garne dusra ma ki shadi gorle garne ki garne koine huda tande ire tai ro ko ase ki tai already tai anganwadi worker lo de ma ki lo de tai duita bacha thaise turu isile duita bi chugri thaise idure chugra napa garne chugra jonom nokra garne tai chugra jonom korawole garne koina taila ma ki ge morai dibo ar dusra ma ki lo de shadi growen ka plan krisi ko ase idure tai du mota du isile police kan ba dhurlise ar tai du isile beshi lamba time garne jail jawole ase Manipur de aro ekta police constable ro manu khan ge kam dibo koina beshi paisa thokaina khai disina ko ase tahan ge iman tak thokai disi ko ase ki fake appointment letters tak disina ko ase yede tu laga pura naam details jai na thai wo holibi tu manu dushle tan laga Imphal police station ekta constable thaisina ko ase taibra at least 10 chun manu khan kun khan kam bisari thaisi than ge biabra thokai disina ko ase aru paisa 80 lakhs apode khai disina ko ase ide accused tu shile 36 years last na ko ase ide duijon manu bra victim duijon bra tala against te police te case file gudia bishire police kan ba investigation kra tande itu manu dishile thori luisina ko ase idu manubra manuhan genika forged appointment letters khan LDC lower division clerk la post khan reams khan de MU khan de asugun ina tak tahan ge dishina ko ase police kan ba tala ghode chapa mara tande cash artala kikin ga ulta palta documents khan sob pailushina ko ase manun ge hushar gule garne ko ase eniga manu bachule garne edu institutions khan ba bi ko ase kitia holibi tan recruitment ko ase turishile proper system la through guri thage turishile advertisement issue gorna holibi eniga tangor platform de than kuri thage eture kitia holi eniga kumma manura eniga thogai asugule bachi thagi bina ko ase aru itu constable dushile tai lagai tu ekla fraud নহই ko ase tai bra aru bi bishi manu khan ge tahala purana four wheeler dushile loilina nutun dibo koine eniga bishi thokai na asniga ko ase
US President Donald Trump karne dishile ta bhal khobor ase turishile tahan laga Senate pra big beautiful bill goina chunduba tahan America dishile once again great banai di wenga Donald Trump pra claim goi thaka edu Senate pra approve kuri pass kuri dia piside ide tahan laga US House of Representative pra bi edu pass kuri shina ko ase matlab to ishile tu bill do beshi juldi tia low hobole jai ase edu Donald Trump karne ekta beshi dangor success asina ko ase ar type ra claim kala sabte jishile edu pra US khan karne du ishile beshi bhal hoinga kui thagi ase Warla khoboda ishugule ite Ukraine laga ekjon MP ra koyase ki US pra ite tahan ge beshi important missile khan iniga tahan ge ship kra edu chhari dia bishi edu rokhai dia bishi de edu shile Russia wa Ukraine de drone ba attack ra tan de edu mari phutawo laga hawa de iniga laga weapons khan system khan ite US pra Ukraine ge dia la rokhai dia bishi de US tu ishile tia Russia Ukraine war de Ukraine laga align hoy NATO countries khan laga Europe laga align hoy niga Ukraine laga edu MP ra koyase ite Donald Trump ke taira bishi biya kotha bi koi thage ase tai laga itu chundu than bra US kham bra shipment rokhai dise itu ba itu proof hoji sina ko ase Denmark laga prime minister ba duisle ko ase ki US bra Ukraine ge itu war de military support na dia itu rokhai dia duisle itu bishi dangor ekta setback asina ko ase itu pura Ukraine karne ekta chinta kola kotha ase khali Ukraine ekla noi but pura European Union ar pura NATO countries khan karne itu ekta chinta la kotha asina ko ase edu war dushile kitabi khali Ukraine like la thanai but edu dushile edu pura Europe la future edu war de depend goina ko ase Italy bra dushile ko ase ki Russia dushile chiniga tahan laga military grow hui thage ase edu pura NATO laga members khan garne NATO countries khan garne ekta threat asina ko ase edu next 5 years te NATO laga territory dushile tahan bra kitabi overtake kole koshish ko pare Russia bania hoina ko ase edu Russia la edu junde ability ase edu saina tan tia NATO countries khan bi tan la jun national economic output ase ya tan la jun GDP ase edu 5% tu isle tan la defense te spend ko gni tu bar kotha mani jisiniga ko ase ide phale Ukraine la intelligence report la hisab te shugle iniga ko ase ki North Korea bra aro Russia ge Ukraine lo de war khila de modod korle garne 25 to 30,000 nishina troops khan next few months te pathawole asna ko ase North Korea bra last time bi 11,000 nishina tahanla soldiers khan November 2024 de pathaina Russia ge Ukraine lo de war khila de modod kurishile tuida jundu US bra Ukraine ge modod kora rokhai dia biside North Korea bra do ishile Russia ge niga soldiers khan pathaina modod kobo ga do ishile edu Ukraine karne ekta bishi chinta kor laga khobor ase Israel Hamas war de ishile Israel military khan bra Monday din de US made 230 kg laga beshi dangor bomb Gaza de hit kurishina ko ase attack kurishina ko ase edu bi kundu jaga gushile niga jaga jundu jaga de civilians khan bishi crowded thagise ite etu laga por international law experts khan bra ko ase ki niga manu khan civilians khan thaga jaga de iniga bomb gerai dia dangor bomb ina gerai attack kura doishile etu ekta war crime asina ko ase edu Israel defense forces khan side pra doishile tahan itu attack doishile tahan review laga under de asiniga kui thagi ase ifale Hamas khan ba dushile ko ase ki tahan Israel de war khila dushile etu pura completely khotom godule tahan ready asina ko ase etu laga apor US President Donald Trump ra ki propose kurise etu dushile tahan bra accept na korina ko ase etu reject korina ko ase etia tahan la side pra kwa dushule tahan ki laga bi ceasefire de jabo gushile etu bra complete Gaza de hui thaga Israel Hamas war dushile rukhibo lage niga Hamas khan ba ko ase Donald Trump pa itu lagi kuine thaise Israel bra Hamas khan de 60 day laga ceasefire kole mani jesiuna idure Hamas khan ge urge kurise apni han bi itu situation aru biya hoa ge de kundu terms Israel bra apnen ge diase itu mani jabi niga kui thaisile South Korea la nutun president bra koyas ki tan North Korea lo de peace kule tan hat barai asguna idure shile tan la nutun president bra koyas ki tan la country de kimanta propaganda loudspeaker broadcast North Korea direction de rakhina ekdam sound music bajai deise etu pura suspend kurishina ko ase edu shile duita country la maju de peace promote korle garne edu tan la side pra North Korea lo de tan peace karne kotha korle karne tai pura push kurubona ko ase edu shile milina thaibole karne aru peace te thagibole karne US President Donald Trump pra Iran laga pore US khan bra dangor bomb geraina tan la nuclear sites photai dia laga edu bombing du issue gule Japan laga apode Hiroshima और Nagasaki de World War II chuli tha tande US khan ba atomic bomb girai dia itu lo de compare kura itu Donald Trump ke Hiroshima laga mayor bra koya ase ki apni atomic bomb laga asol itu asliyat reality du ishile apni na jane itu janibo koise gule apni Japan de aina sabina koya ase tairo kwadu issue gule itu atomic bomb iniga manu laga jaga de girai dia bra beshi innocent civilians khan mori jai aur bishi Japan de iniga life lost thuisiniga koya ase
আজিলে লাষ্ট খবৰ লৈছিলে জাপান দুইছিলে কি খতম হৈ যাবলৈ আছে নেকি জাপান দুইছিলে হসলাবি ডুমসডে দেখিবলৈ আছে নেকি ইটো লগা ওপৰত একটা ৰুমাৰ্স বেছি স্প্ৰেড হৈ থাকি আছে এইটো কেতিয়া হৈছে গলে তাহান লগা বেছি মানুহৰা মানা লগা জাপান লগা বাবা ওয়াংগাগোৱা তাইব্ৰা ডিকেট আগেদে প্ৰেডিকশন কৰা কি জুলাই 5 তে আহা কালিলা দিন দে জাপান দে বেছি ডাঙৰ আৰ্থকুৱেক আব নহিছলিবি সুনামি আইনা মানুহ বেছি মৰুব কইনা কৈ থাকা এইটো লগা ওপৰতে তাতে এতিয়া বেছি ৰুমাৰ্স চাই থাকি আছে বেছি মানুহৰা দুইছিলে কৈ আছে কি এতিয়া তাহান ইটো ভুই খাই না জাপান দে বেছি মানুহ টুৰিষ্ট খান আহা লাগাবি কমটি হৈ যাইছিনা কৈ আছে হয় কুমা সাইড পৰা দুইছিলে ইটো হসা নহয় না কৈ থাকি আছে হলিবি ইটো লগা ওপৰতে বেছি এতিয়া চৰ্চা চলি থাকি আছে তাই লাইটো কথা দুইছিলে মানুহৰা ইনি লাইটলি লোনা পৰা দুইছিলে তাই 1995 তে 2011 দে তাইৰ প্ৰেডিকশন কৰা ইটো হসা ওলাইছিনা কৈ আছে ইটো তাই লাইটো কথা শুনা পিছিল এতিয়া হসা লাবি জাপান দেখি কালি সুনামি আইবলৈ আছে নেকি ইটো লগা ওপৰতে বেছি ৰুমাৰ্স চাই থাকি আছে এতিয়া ৰুমাৰ্স চাইনা ফ্যাক্ট আইছে বলে জাপান লগা আইল্যান্ডস খান দে লাষ্ট 2 উইকস পৰা 900 আপৰে আৰ্থকুৱেকস আহিছিনগা কৈ আছে ইটো থালা সাউথাৰ্ণ জাপান দে ইটো অথৰিটিজ খান পৰা তাতে পুৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকি আছে না কৈ আছে যদি তাহান মানুহখান কি ইভেকুৱেট কৰলাইছিলে তাহান ইটো বি কৰলে ৰেডি আছে না কৈ আছে ইদৰক তেতুৰা একো ড্যামেজ হোৱা নলি সুনামি লা ৱাৰ্নিং ইস্যু কৰাই না দুছিলে দেখা নাই গুনে কৈ আছে হলিউ জানবা কোৱালা হিচাপতে ইটো 12 টকৰা আইল্যান্ডস তে 7টা দে 700 নিচিনা মানুহ থাকি না কৈ আছে যোনটো দে কুমা দে ইস্যুলে দু হস্পিটেল ষ্টাক নাই না কৈ আছে কিবা ইনা নেচাৰেল ডিজাস্টাৰ ইস্যুলে ইটো ট্ৰিটমেন্ট লবলে কাৰণে ইটো একটা পিছি এতিয়া ভাইরাল যাই থাকা কৰ্পনেন সবকে ফ্যাক্টস লদে জানাই দিয়ে আপনি নাই কি ভাবনা আছে লিখি জানাই দিব পাৰে ইটো মালাই ইটো খবৰ খতম কৰি আছে লাষ্ট 6 7 সবকে বেছি খুশি জানাই দিয়ে আছে মই নেক্সট খবৰ ইনটো আপডেট লদে ৰ লক কৰিব